Disappointed in NATO that we spend trillions of dollars on NATO. Think of it, trillions over the years, many trillions of dollars. بفرخاش كيدان نيتوم مرات أوروبا سلامنتاي نترامب نتيجهم. We are ready to ensure safe passage through the Straits of Hormuz diplomatically. However, there will be no military participation. متصابو حرمزن قرولاو هلاو نيتون نيتو زوكينات أمريكا. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations. We are not party to the conflict, and therefore, France will never take part in operations to open or liberate the Strait of Hormuz and the current. زوان أبرزتا مونغو إيران أمريكا إسرائيل ذكر زلو أعناوي دماو قجت علماوي جيوبوليتيكاو ملكة نابسفح زي مرقا قدفير لهم بجمار كوينات أمريكا إسرائيل نابلو على إيران زسعب مصابو بحرمزن زباو قجت زساقر قرولاو فتيرو مونغو بريزنت أمريكا دونالد ترامبن مراحت حبرت أوروبا نيتون كتاون كعرزة أقم قجتها بقيسو اتعزيو أقداس الزخوانة مسمر بحر عالمنا تحاني وابزلو اللوان اتزفتر ديبلوماسيا ودكت اب ترقم حبراو دحنت حقاونت أهقراوي وتهدراو سقومتن أمتسان يتكيدان سمين أطلانتيك نيتو مسرتاو مفنجارن يقهدالهم زواناو كنتات زملكت انتنا زمهرت ولد سماتات عدالي والله سعيد محمد كسام وداتات كاتاتروني بخبر عدم. They had no immediate plans to send ships to unblock the strait, despite Trump's request for military support. كم زفلت متصابو بحرمز أبعالم التزعابي أقداس النزلو أفدقات ساعات كوينو نيتا بعمت أستاد 600 بليون دولار زقمت كساب 25 ميتاويت نيت ببحر زكاد على ماو نقدي أقداس مسمريو توسخي أستاد 10 ميتاويت نيت على ماو قرب فساس بحريا وغاز بز مسمري قعاز إيران نمتكعت أمريكا إسرائيل ملاش نمهاب نتمتعبو كتعاصو مسوسنت كتبتاوي كتباو قلولاون كانزان بدرجة علم تسميعو وقانا دادي نحاد برميل $100 وسيخو قناوني وسخالهم إيران نسألات تراي تعاتي زبر زهابو تمغلت يادما قلقابتن ترامز تصوعان هاقرات بفلاي تشاينا أشش كبلو زدرخ مخاني تنتن قرمتي أبزمت صور حدار زكاد مرجع فرق إبرا بتزوسخ زلو واقاتات ساعات وشتاو بوليتيكا وتسقط زقات مزلو بريزن ترامب أغراوين حيلتات نقداو تانكرات نمعجاب هاقرات مرخبوغ نابتو زوباخ السدا بترن بملكع مهسنتان مفرح زلوت ألبن كقرب كسمع قنيو ترامب زغربو زلو سنموغت بمسرتو ناي إنكان هابانا تحساسبا وي ترانزاكشنال كوينو رايو سمعو أمريكا أبعالم قدامي تأفرايت ندار سلازغونت بتكنيكا ومداي أبو مهلاوا أدلا يكونن سلازلما اتن أبنداد وشما زمركو ساقرات لزغونتات ككالا خلالوني ليزمو قسلهم ترامب نزخم قداي محازو تاقرات نيقزار السربحاتات نمحلاو بزبر سلاموغت مشارختي أوروباويانن إسياويانن دحرتن عصرتات عامتات أمريكا خدقبرز صنحت حلوة حلافنت كسكما مورالاون فاينانسياون قديتا خمزلوني زارب زلوم بريزنت أمريكا بغندو نمتصابو بحرمز داقمين مخفات وهود وتهدراو حيل نمقاما بزقبرز زلو سعري كباه قراويان محازو تاقرات دقف بزي مركابو تقوتيعلم اتب بريزنت أمريكا تريلوناتن دولار أوتيا السرتتات أشحال سراويت بمفر نقم بعال جابان دبوب كوريان جرمن زامسل هاقرات كتكالا خلصانيحام زناقرات كمرقب وقن سألكتنا توقتن ليخان كحقزانا كديتا اللون بمبال بقلتي نمراحتي أوروبان إيسيان كزالف تسميعو بفلاي ناب تشاينا جابان بمنزل دما بتمتصاوبو بزحالف نداد زمركوس هاقرات مخاننا ملكيتو سلازة دما نوح سنة ازمسمر كحقزانا يقبان يرخبلا سميرولو نزد ترامب زغربو زلو تصاوعيتا ملكيتو كب حورة أوروبا تسمع ملاش بحافشة
ኣብ ሕጋዊ መትከላትን ንዝሰፍሐ ባርዕ ኩናት ዝገብር ሃንደፍታ ንምክልኻል ኣብ ዝብል ተሰረተ ኮይኑ ነቲ ጻውዒት ላ ኣይፋልናን ኢሉ ዝነጽግ ነይሩ። ጀርመን ዘስማዓቶ እምቢታ ልዕሊ ኩሉ ጉሉጽን ንጹርን እዩ። ወሃቢ ቃል ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ መርዝ እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ምስ ኔቶ ዝኾነ ይኹን ርክብ ከም ዘይብሉ ብግልጽ ብምግላጽ ንመፀዋዕታት ትራምፕ ብቐጥታ ነጺጉ። ቻንስለር ጀርመን በዓሉ እውን ኣሜሪካን እስራኤልን እዚ ኩናት ክጅምሩ ኣየማኸሩናን፣ ንሕና ንፈልጦ ነገር ኣይነበረን፣ ናታቶም ጉዳዩ ኣብ ከምዚ ድማ ኔቶ ኢዱ ኣየቱን ይኽብል ኣስሚሩሉ። ጀርመን ንእምቢታ ዘቕረበቶ ምጉት ኔቶ ብመሰረቱ ንመሬታዊ ግዛኣት ንምክልኻል ዝዓለመ ኪዳን እዩ። እዚ ሁሉ ኩነታት ወሽመጥ ፋርስ ድማ ኔቶ ሓይልታት ከዋፍር ዘገድድ ዝኾነ ይኹን ሕጋውነትን ምኽንያታውነትን የብሉን ዝብል እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒስቶሪየስ ብተወሳኺ ጀርመን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ከተናዲ ምዃና ብምግላጽ ወተሃደራዊ ተሳትፎ ግን ኣይትሕሰብዎ ክብል ኣነጺሩ። ፈረንሳን እስፓኛን እውን ነዚ መርገጽ እየን ዘቃልሓ ዘለዋ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ተልእኾታቱ ኣብ ምክልኻል ተደረተ ኮይኑ ከም ዝቕጽልን ኣብ ምብራቓዊ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዘተኮርን ብምጥቃስ መራኸብ ፈረንሳ ናብ መጻብቦ ሕርሙዝ ከም ዘይሰድድ ኣረጋጊጹ። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝግበር ኩናት ህልቂት ፍልስጤማውያንን ብትርኽ ትነቅፍ ዝጸንሐት እስፓኛ ወተሃደራዊ ተሳትፎ ከዓ እሞ ፍጹም ዘሕሰብ እዩ ብምባል ነጺጋቶላ። እዘን ሃገራት ንውሳነን ዝደረኸ ቀንዲ ምኽንያታት ብዛዕባ ሎጂስቲክስ ተልእኾ ሓይሊ ባሕሪ እቲ ተልእኾ ይከኣል ዶ ይከኣልን ዝብል ጥራይ ዘይኮነስ ብዓንደ ርእሱ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ጭቡጥ ስጋት ኣብ ዘይተረኣየሉ ብዘይ ትእዛዝ ሕቡራት ሃገራት ተፈጸመ ኣህግራዊ ሕግታት ዘጠሓሰ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ገይረን ስለ ዝርአዩ ንመራሕቲ ኤውሮጳ ኣብ ዳግማይ ምኽፋት መጻብቦ ብዝብል ኢድካ ምእታው ማለት ድማ ነቲ ብመሰረቱ ዘይሕጋዊ ዝብልዎ ኩናት ምድጋፍ ስለ ዝኸውን ኣብቲ ዘይሕጋውነት ብምስታፍ ነቲ ዘይሕጋዊ ሕጋዊ ፍቓድ መሃቢ ብዝብል መስከል እዩ። ኣብዚ ቅልውላው ዝያዳ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ኔቶን ኣብ ጭንቀት ዘላ ብሪጣንያ ካብ ምጅማር እቲ ኩናታት ሒዙ እመንጎ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ኬር ስታርመርን ናይ ቃላት ምዝንጣል ተሰሚዑ። ስታርመር ነቲ ኔቶ ከም ወግዓዊ ተልእኾ ክሳተፍ ዝደፍእ ጻውዒታት ክነጽግ እንከሎ ንትራምፕ ንምትህዳን ጉዕዞ ባሕሪ ንምውሓስን ግብራዊ ሓበራዊ ውጥን ከቕርብ ልዑል ጸቕጢ ይወርደሎም። ትራምፕ በቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘርኣያቶ ተዋላዋልነት ኣመና ከም ዝደንጽኦን ሕጉስ ከም ዘይኮነን ገሊጹ እዩ። ኣብዚ ዳሕራዋይ መግለጺኡ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ዓባይ ብሪጣንያ ቁጥዑ ብምግላጽ ድማ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ሮልስ ሮይስ ዓይነት መሓዝያ ነይራ እጀግን ኣብ እዋኑ ወተሃደራዊ ደገፍ ክትህብ ኣይከኣለትን ክብል ኣማሪሩ። ስታርመር ከምቲ ትራምፕ ተጸቢዮ ሓገዝ ንምልኣኽ እፁፅ ፈጻሚ ትእዛዝ ኣብ ክንዲ ዝሕልፍ ምስ ኣማኸርቲ ክላዘበሉ ምዃኑ ምግላጽ እዩ። እዚ ተዋላዋልነት ይኽብል ትራምፕ ዝተቖጥዖም ንጋዜጠኛታት ድማ ምስ ጉጅለ ኣማኸርቲ ምርኻብ ኣየድልየካን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢኻ ናይ ገዛ ርእስኻ ውሳነ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ይኽብል ኣፈዲሑ። ከም መካሓሲ ድማ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ክንዲ መራኸቢ ውግእ ነተኩቲ ባሕሪ ዝጸርጋ ድሮናት ንምልኣኽ ይሓስብ ከም ዘሎ ይንገር። እዚ ሰጎምተ ድማ ነቲ ንጉሳዊ ሓይሊ ባሕሪ ተሃገር ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ውግእ ክእትኻ ንምሕጋዝ ዝግበር ጻዕሪ ምዃኑ ይርአም። ትራምፕ ነዚ ቅልውላው ተጠቂሙ ነቲ ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ብዛዕባ ምዋላ ኔቶን ምክፍፋል ጾር ዓለማዊ ድሕነትን ኣብ እንግዳ ኣሜሪካ ጥራይ ኮይኑ እንዳበለ ከስምዖ ዝጸንሐ ቅሬታ ከበግሶ እዩ። እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ እምቢታ ኔቶ ምስቲ ኣሜሪካ ኣብ ምክልኻል ኤውሮጳን ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን እተውፅኦ ቢልዮናት ዶላራታት ተሓይዙ ከሰላስሎ ጀሚሩሎም። ዘረባት ትራምፕ ኤውሮጳ ክትከፍሎ ዘይከኣለት ናይ ምክልኻል ዕዳ ኣለዋ ዝብል እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ ድማ ኣብ መጻብቦ ሕርሙዝ ሓገዝ ምእባዩ ንመጻኢ ኔቶ ኣዝዩ ሕማቕን ኣብ ቀረና መንገዲ ዝኸትት ምዃኑን ኣጠንቂቑ። ተጋራጫዊ መግለጺታት መሃብ ዘይርብርቦ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝሓየለት ሃገር ስለ ዝኾነት ሓገዝ ናይ ዝኾነ ኣየድልየናን ኢና ምባል ተሰጋጊሩ። ንሱ እቲ ዝሓተቶ ሓገዝ ብኸፊል ናይ ተኣማንነት ፈተና ምዃኑ ክዛረብ ተሰሚዑ። ዳርጋ እገብሮ ኣለኹ እኮ ግን ከመይ ነቲ ዘቕረብናሎም ጻውዒት ከመይ ከም ዝምልሱኻ ክፈልጥ ስለ ዝደልየ ሓቲትዮም። ምኽንያቱ ንዓመታት ክዛረብ ጸኒሐም ዘየድልዩና እንተኾይኖም ኣብኡ ክህልው የብሎም እዩ ዝብል ዘሎም።
እዚ ስነ-ኣእምራዊ ምፍትታን ኣብ ሞንጎ ዋሽንተንን ብራስለስን ዘሎ ዘይምትእማን ቅላዕ ኣቢሉ ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ እንዳኾነ ግን እተን ዓበይቲ ሓይልታት ምዕራብ ኤውሮጳ ኣብ መርገፀን ክጸንዓን ከለዋ ኣብ ምብራቓውን ሰሜናውን ሸነኻት ኔቶ ግን ዝተፈላለየ ዳይናሚክ ይረአሎም። ከም በዓል ዴንማርክ፣ ሊትዋንያን፣ ኢስቶንያን ዝኣመሰላ ኣብ ጥቓ ዶባተን ዝካየድ ንጥፈታት ሩስያ ኣዝየን ተሃወስቲ ዝኾነ ሃገራት ንሕቶ ትራምፕ ማዕጾ ንምዕጻው ነግፈ ረክብላ ይረኣያ ኣለዋ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዴንማርክ ላርስ ሎክ ራስሙሰን እቲ ኩነታት ዝሃድኣሉ ሃዋህው ክፍጠር ከም ዝደልዩ ክገልጹ እንከለዉ ንተሳትፎ ዝምልከት ግን ክፉት ኣእምሮ ከም ዘለዎም ሓሳብ ኣቕሪቡ። ብተመሳሳሊ ሰበስልጣን ሊትዋንያን ኢስቶንያን ሙሉእ ስርሒታዊ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ምርኣይ ከም ዘደሊ ብምጥቃስ ብዛዕባ ሕቶ ኣሜሪካ ክዛተዩ ድልውነቶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣጠማምታ ዘን ሃገር ቀሊል እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ኣንጻር ተጻብኦታት ሩስያ ብኣሜሪካ ኣመና ብዝምርኮሰሉ ዘሎ እዋን ነቲ ንጸትታ ብዓይኒ ሂብካ ምቕባል ዝጥምት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ከጓኒዎ ዓቕሚ የብሎምን። ብኻልእ ወገን እቲ ቐልውላው ኣብ ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ጥራይ ተሓፅር ኣይኮነን። ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከባ መሻርክቲ ኣሜሪካ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ኢማራት ዓረብ፣ ቀጠርን ባሕሬንን ሓዊሱ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ስለ ዘእንግዳ ጾር ሕነ ምፍዳይ ኢራን ይሽከም ኣለዋ። ትራምፕ ኢራን ነዘን ሃገራት ዒላማ ዝገበረትሉ ስትራቴጂ ከም ዘሰንበዶን ብምእማን ከምኡ ተጸበየ ሰብ ኣይነበረን ክብል ኣመልኪቱ። ብፍላይ ኩዌት ከቢድ ክሳራ ኣጋጢምዋሎም። ኣብ ግዛታ ዛጊት 11 ሰባት ካብኣቶም እቶም 6 ወተሃደራት ኣሜሪካ ሞይቶም ኣለዉ። ኢማራት እውን ክሳብ 2,000 ብዝኾና ድሮናት ኢራን ተደብዲባ። ኣብ ጸላት ቱሪዝም፣ ፋይናንስ፣ ነግድን ካልእን ከቢድ ሃስያ ውሪድዋሎም። እዘን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብምሕዳር ትራምፕ ንነዊሕ እዋን ዝቕጽል ግጭት ንምክልኻል ዘኽእል ዝኾነ ይኹን ውጥንን ድልውነትን ከም ዘይብሉ ኣማሪረን ይገልጻ ኣለዋ። እቲ ንሕማቕ መዓልቲ ተባሂሉ ተደኮነ ማዓስከራት ንሕማቕ መዓልቲ ከም ዘይኮነን ብግብሪ ተራእዩ። ጸጋታት እተን ሃገራት ካብ ምጽቋቕ ሓሊፉ ትርጉም የብሉን ዝብል ቀስ እንዳበለ ዝግንፍል ስምዒታት ይፈጥር ኣሎም። ትራምፕ ምምሕዳሩ ንሓይሊ ባሕሪ ኢራን ደምሲስየ ክብል እንከሎ ንዝተደምሰሰ ሓይሊ ንምድፋዳ እንታይ ሓገዝ ኔቶን ካልኦት መሻርክትን ኣድለየ ዝብል ምላሽ ዝዋሃቦ ዘሎ ኮይኑ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እውን እቲ መጻብቦ ዕፁ ዋጋታት ጸዓት ድማ ንዓለማዊ ቁጠባ የናውፅ ከም ዘሎ እዩ። ብሓፈሻ እቲ ኣብ ልዕሊ መጻብቦ ሕርሙዝ ዝካየድ ዘሎ ቁርቁስ እሞንጎ ክልተ ዘይተሰማምዑ ኣረኣያታት ዝተጋደመ ግጫ ወቃልየሎም። እዛ ኣረኣያታት እቲ ኣብ እንካን ሃባን ተሰረተ ኣተሓሳስባ ትራምፕ እዩ። ኔቶ ማለት ንዑ ኤውሮጳ እኹል ገንዘብ ዘይከፈለቱ ኣገልግሎት እዩ። ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ድማ ከም ቀጥታዊ ጻማን ሓለዋ ኣሜሪካ ገይሩ ይርዮም። ኤውሮጳ ኣንጻር ሩስያ ደገፍ ኣሜሪካ እንተደልያ ሕጋውነት ናይቲ ግጭት ብዘየገድስ ንኣሜሪካ ኣንጻር ኢራን ክድግፍ ኣለዋ ይብል። በአንጻሩ ዓበይቲ ሓይልታት ሕብረት ኤውሮጳ ኪዳናት ንፍሉይ ዕማማትን ብኣህጉራዊ ሕግታት ዝምራሕ ዝብል መርገፂ ዘለወን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ መስራቲ መትከላት ኔቶ ወጻኢ ኣዝዩ ልቦና ዝጎደሎን ዘይሕጋውን ተግባር ገይረን ይርዮም። ካብዚኦም ወጻኢ እቲ ትራምፕ ዝምነዮ ዘሎ ወተሃደራዊ ዓጀባ ዝብል ተልእኾን መኽፋት መጻብቦ ሕርሙዝን በክኢላታት ከም ኣዝዩ ሓደገኛ ተልእኾን ነቲ ቕልውላው መሊሱ ዘጋድድን ናብ ሰፊሕ ኩናት ዝዕድምን ምዃኑ የጠንቅቑ። እዚ ቕልውላው መጻብቦ ሕርሙዝ ግን ንኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ምትእማን ዘይብሉ ዝተፈራኸሸ ኺዳን ምዃኑ ዘቃልዕ ኮይኑሎም። ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለየ ቃለ መጠየቓቱ ሰሚሩ ይኹን ተበታቲኑ መሳርሒ ኢምፓራጦርያ ዓብሊ ዝገብት ኮይኑ ኣብ ዓለም ዝፈጥሮ ቕልውላዋት ብምንቃፍ ኔቶ ኣሎ የለን ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበሎ ይነገሩ። ምስቲ ኤውሮጳ ንኣሜሪካ ናብቲ ዘይሕጋዊ ኩናት ክስዕብ ምእብያ ተደሚሩ ህላው ኔቶ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎም። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ጸብጻብ ዘተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ብዝቐረበ ትሕዝቶ ዓጊብኩም ክትኮኑ እምነትና እዩ። ሼር ላይክ ኣይተውሕዱ። ሰላም የስማዓና። ሰላም። Only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect,
very high IQ people